सार सागुन टीवी नेले कान आंजमे कान सानाम कोगे सागुन दारामिन बाडाय जो बना इनके सुब्रा मुनु आसो अन सानाम को नापाय गे मेना बना अन नापाय गे बुन ताहे गमा नीता खबर द हुयु कना মন্ত্রী ডাক্তার মানুষ ভূঁইয়া বাই বাড়ায়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা সবং সজনীকান্ত মারাং বিদ্যাগড় মাচেতানি পাপিয়া মার্ডিয়া হেনস্থা আকানায় মেনতে ভারতীয় আদিবাসী ভূমি সমাজ রেনা নাওয়া চেঙ্গা বিরিট আর লাইলাকচার বাঞ্চাও দহয় লাগির সাঁওতা আরি जहाँ सातम इदी कतेट गोटा पश्चिम बांगला पनत रे हुल चमकाव सिरजना काना ओना कथा के बाय बाड़ाया मंत्री डाक्तार मानुष भूइया ओना सातम दो होयुक काना पश्चिम मेदिनीपुर जिला सबंग थाना रे मेना सबंग सजनीकांत महाविद्यालय रे मारांग विद्यागार रेनी मिड माचेत डॉक्टर निर्मल कुमार बेड़ा और ओना मारांग विद्यागार रेनी गे मारांग गालिम माचेत डॉक्टर तपन कुमार दत्त तेकिन होतेते ओना विद्यागार रे मेनाय आदिवासी गातात सांतार जाति पारिस रेनी आयो हर माचेतानी पिपिया मांडी चितान मिड लेतार बेबाड़ी बेहार जाति पारसी राकाब कातेट बाड़ी सिदी रोड पारम मानसिक नाचार चहल ओना सातम इदी कातेट सबंग सजनीकांत मारांग विद्यागार रेनी माचेतानी पिपिया मांडी सबंग थाना रे ओसी ठेन POA एक्ट आरी लेकाते नालिश आकादाय अनल साकाम तालाते एनहो नापाय विचार दो चेटगे बाय नाम आकादा ओना सातम इदी कातेट अत्याचारित अध्यापिका पिपिया मांडी प्रतिबादी ऐक्य मंच पश्चिम मेदिनीपुर जिला समाहर्ता ठेन मारते डेपुटेशन हको एम आकादा पश्चिम मेदिनीपुर जिला जुडिशियाली मैजिस्ट्रेट ठेन गोपन जवाबबंदी एम आकादाय माचेतानी पिपिया मांडी आज चितान रे होई इदियाकान बाड़ी बेहार होई इदियाकान सातम इदी कातेट नते मिडगेल 2 डिसेम्बर बारगेसाय बारगेल मिड हिलो भारत जाकात माझी पारगाना महल पाहाटा खन अनिर्दिष्टकालीन अक्त धावी सबंग सजनीकांत मारांग विद्यागार और मेदिनीपुर विद्यासागर जेंगेट विद्यागार घेराव रेना कामी होरा को साबाकादा उनकिन डॉक्टर निर्मल कुमार बेड़ा और डॉक्टर तपन कुमार दत्त तेकिन मारांग विद्यागार खन अडक बाहेर और जथात सातेत किन मा ओना अजेते उनकान अक्तो रे मेदिनीपुर शहरनगर रे मेना विद्यासागर उनयहुर मुद्री हल ओड़ा रे पश्चिम मेदिनीपुर जिला बेलदा थाना दारुआ रे मेना राधानगर हेमचंद्र सावहेट सभा पाहाटा खन मिडगेल मिड डिसेम्बर बारगेसाय बारगेल मिड हिलो होयेना मिडसाय मोड़ेगेल शर्मा पुरौ हथियार गुरु द्रोणाचार्य सेंगेल जुग रेनी हुलगरिये हेमचंद्र कानून गोवा दीपांतर माहा मानाव आखड़ा रे सेटर कातेट सबंग रेनी विधायक और पश्चिम बांगला सरकारी जल सम्पद मंत्री डॉक्टर मानुष भूइया खबरिया हेलमेल रे खबरिया को सालार कुकली रपड़ अक्त सबंग सजनीकांत मारांग विद्यागार रेनी माचेतानी बेबाड़ी बेबारे नाम इदिएट साताम इदिकाते मिट खबरिया कुकली तेला रे मंत्री दो नंकाय लैकेआ आमार जाना नेই তিনি হেনস্থা হচ্ছেন কিনা এটা আমার জানা নেই পাপিয়া মান্ডি অত্যন্ত আমাদের সম্মানীয় অধ্যাপিকা তিনি আমাদের কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন কেউ তাকে অসম্মান করেনি একটা ভাষা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল আদিম আদিবাসী এবং আদিবাসী সেই নিয়ে প্রশাসন অন্তত 15টা মিটিং করেছে কলেজের মধ্যে অনেক মিটিং হয়েছে আদিবাসী ভাই বোনেদের বিভিন্ন সংগঠন তারা আলোচনা করেছে তারা সেই আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন एसडीओ लेवलेर आलोचना होयेछे सेखानेও तारा आलोचनाय सन्तुष्टि प्रकाश करेछेन दिलाबन नित दो ओना खबर से बरगन गेबन नियलगढ़ आंजमगढ़ लेगे सानाम नियलिया कोगे पश्चिम मेदिनीपुर जिला खन सागुन खबरिए सुरेंद्रनाथ हेमब्रम किन्तु एत राज्यपाल आमरा देखलाम संविधानेर पाता उल्टे उल्टे एत पढ़लाम 34 बछर बामपंथीदेर मोकाबेला करलाम 11 साल थेके জাতীয়তাবাদী সরকারের শরিক হলাম কত রাজ্যপাল তাদের ভূমিকা দেখলাম এই রকম রাজ্যপাল আমার রাজনৈতিক জীবনে 48 বছর আর 40 বছরে পড়েছে আমার প্রতিনিধিত্ব জীবন বিধানসভা এবং রাজ্যসভায় এরকম রাজ্যপাল আমি জীবনে দেখিনি কখনোই দেখিনি আর দুই BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर के गार्ड करार जोन्नो BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स এই নামের মধ্যে তাদের ভূমিকা লুকিয়ে আছে এখন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বর্ডার না দেখে যদি ল এন্ড অর্ডার রাজ্যের এখতিয়ারভুক্ত তার মধ্যে ঢুকে লাফালাফি করতে থাকে এ তো বিপদ संविधानेर विपद राज्येर विपद मानुषेर विपद आईन श्रृंखलार विपद सेई कथाटाई मुख्यमंत्री बार बार बोलছেন সেই কথাটাই আমাদের নেতৃত্ব বলছেন এতে তো অন্যায় কিছু বলছেন না
তার উপর ভিত্তি করে ভারতীয় জনতা পার্টি একটা কেন 20 লক্ষ কথা বলতে পারে, তা তো বলেই, খালি বলেই যায়, কিন্তু রাজ্যের রাজ্যপাল এসব কথা বলবেন কেন? এটা পরিতাপের, বেদনার, দুঃখের, হতাশার। এটা হচ্ছে ডিস্টরশন অফ কনস্টিটিউশন। আমি এক কথায় বলবো, দিস ইজ আ ডিস্টরশন অফ দি কনস্টিটিউশনাল কমিটমেন্ট। দিব্যকাশী ভব্যকাশী নিয়ে গোটা দেশ, বিজেপির যেটা চলছে দিব্যকাশী ভব্যকাশী, কিছু বলবেন? গোটা দেশ জুড়ে বিভিন্ন ধরনের। দেখুন, একটা কথা বলবো, আমি বিজেপির সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে বলবো তাদের কার্যকলাপ নিয়ে তাদের দলের মধ্যেই একটা কর্মশালা এবং রিসার্চ উইং খোলা, তাহলেই দেশের মানুষ বুঝতে পারবে ওরা কি চাইছে আর কি ভাবছে। স্যার বলবো, আপনার সবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয়ে পাপিয়া মান্ডি নামে একজন অধ্যাপিকা হেনস্থা হচ্ছেন, ওর বিষয়ে আপনি কিছু বলুন। আমার জানা নেই তিনি হেনস্থা হচ্ছেন কিনা, এটা আমার জানা নেই। পাপিয়া মান্ডি আমাদের অত্যন্ত সম্মানীয় অধ্যাপিকা, তিনি আমাদের কলেজের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন, কেউ তাকে অসম্মান করেনি। একটা ভাষা নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল, আদিম অধিবাসী এবং আদিবাসী, সেই নিয়ে প্রশাসন অন্তত 15টা মিটিং করেছে, কলেজের মধ্যে অনেক মিটিং হয়েছে, আদিবাসী ভাই বোনেদের বিভিন্ন সংগঠন তারা আলোচনা করেছেন, তারা সেই আলোচনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। এসডিও লেভেলে আলোচনা হয়েছে, সেখানেও তারা আলোচনায় সন্তুষ্ট প্রকাশ করেছেন। হঠাৎ আমি দেখলাম বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে আগামী 13 তারিখ নাকি ভারত জাকাত মাঝি পরগনার একটি ডেপুটেশন হচ্ছে। আমি জানি না কি ব্যাপারে কি ডেপুটেশন, খোঁজ নিয়ে দেখব। ওই ব্যাপারে আগামী 13ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় এবং সজনীকান্ত মহাবিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালীনের জন্য ঘেরাও হবে। কেউ যদি ঘেরাও করতে চান করবেন, প্রশাসন আছে, কলেজ আছে, দেখবে। তো জিজ্ঞেস করছো না তোমরা? সম্প্রতি বন্যায় ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে মেদিনীপুর জেলায় এবং দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলো, উত্তরবঙ্গের কিছু জেলা। আবার বন্যার জল নামার পর আবার 4 দিনের বৃষ্টি ব্যাপক চাষের ক্ষতি করেছে। আপনারা জানেন পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র রাজ্য যে রাজ্যে কৃষি বিমার প্রিমিয়ামটাও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দেন তার সরকারের পক্ষ থেকে। কৃষক বন্ধু স্কিম চালু করেছেন 10,000 টাকা করে প্রতি বছর। এছাড়া চাষ ক্ষতির জন্য সমস্ত ক্ষতিপূরণ আমাদের রাজ্যের সরকার রিপোর্ট ভিত্তিক ব্লক থেকে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট যে রিপোর্ট পাঠান, আমরা তার উপর ভিত্তি করে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেন। আমাদের মাটি মানুষের সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মানুষের পক্ষে, কৃষকের পক্ষে, শ্রমিকের পক্ষে, ছাত্রছাত্রীর পক্ষে, আদিবাসী তফসিলের পক্ষে, সংখ্যালঘুর পক্ষে, সাধারণ মানুষের পক্ষে, সবাইয়ের পক্ষে। তাই এই ক্ষয়ক্ষতির কতটা পরিমাণ হয়েছে তার নিরূপণ করার প্রক্রিয়া চলছে। আমাদের সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়াবে। বিভিন্ন জায়গাতে চাষিরা আন্দোলন করছে, কোথাও বা বিষের বোতল হাতে নিয়ে যে লোন মুকুবের জন্য 100% সমবায় সমিতিগুলো যাতে লোন মুকুব করে, এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? দেখুন, শুধু সমবায় সমিতির তো লোন নয়, আপনি সমবায় সমিতি বলছেন, বিভিন্ন জায়গায় লোন নিয়েছে, ন্যাশনালাইজ ব্যাংকের থেকেই তো বেশি লোন। ইউবিআই ছিল, এখন পিএনবি, স্টেট ব্যাংক, এলাহাবাদ ব্যাংক, ইউকো ব্যাংক, ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক, কানাডা ব্যাংক, তার সঙ্গে সমবায় সমিতি এবং বিদ্যাসাগর সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ, তমলুক ঘাটাল কন্টাই কোঅপারেটিভ, যদিও আরবান কৃষি বেশি নয়, সব ক্ষেত্রে এখন এই বিষয়ে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, ব্যাংকের ক্ষেত্রে কি হবে সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। এটা নীতিগত একটা সিদ্ধান্ত, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতির জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়ে অর্থ সাহায্য করছেন, ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন। আজকে আমি পিংলাতে একটি ঐতিহাসিক কর্মসূচি পালন করলাম তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বে। আমরা ঘোষণা করেছিলাম তৃণমূলের যারা নেতা নেত্রী কর্মী
पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद एवं समर्थक आगामी दिने आजके थेके आमरा प्रतिटी बाड़ीते तृणमूलेर पताका टांगाबो और आमादेर सर्वोच्च नेत्री ममता बंदोपाध्याय एवं अभिषेक बंदोपाध्यायेर छवि छापिए निजेदेर बाड़ीर देवाले आमरा साटिए देब। आज पश्चिमबंगे 342टी केंद्रेर मध्य पिंगला ब्लके आमी एवं श्रीमती गीता भूँइया उपस्थित थेके आमादेर सभापति शेख सबराती के सामने रेखे युव छात्र महिला कृषक सब सेल के निये आमरा बाड़ीते पताका बाँधा शुरू करलाम और बाड़ीर देवाले मुख्यमंत्री एवं अभिषेक बंदोपाध्याय छवि आटिए दिलाम। उद्देश्य एकटाई आमरा सबाई नाचानाचि करी किन्तु आमादेर आइडेंटिटी प्रकाश करी ना। ताई आमी तृणमूल आमी गर्वित तृणमूलेर कर्मी आमी तृणमूलेर समर्थक आमार परिचय आमार पताका आमार परिचय ममता बनर्जी अभिषेक बंदोपाध्याय छवि आज के थेके शुरू हलो। आशा करब आमादेर जेलार विभिन्न ब्लके आमादेर नेतृत्व एवं कर्मीरा पताका टांगाबे निजेदेर बाड़ीते एवं बाड़ीर देवाले ममता बंदोपाध्याय अभिषेक बंदोपाध्याय छवि टांगिए देवे निजेदेर गर्वित तृणमूलेर कर्मी हिसाबे परिचय दिए। भारतीय आदिवासी भूमि समाज पश्चिमबंग चांगा उद्योगते मिटगेल 12 डिसेम्बर बारगेसाय बारगेल मिट सिंगे माहा पश्चिम मेदिनीपुर जिला रेना खड़गपुर मिट नम्बर ब्लक अर्जुनी अंचल रेना भालुकमाचा आतुरे पश्चिम मेदिनीपुर जिला कमिटी बेरेना सबार सेटेराकान सानाम होड़ा हें सारिते नावा कमिटी बेरेना नावा पश्चिम मेदिनीपुर जिला कमिटी रेनी पार्सेते होयेना हेमंत सिंह सूत्रेते होयेना अनिल सिंह और काउडी लेखारे विक्रम सिंह न्यूतुम को छटियर केदा मेनते बाड़ायाकाना। भारतीय आदिवासी भूमि समाज पश्चिमबंग चांगा पश्चिम मेदिनीपुर जिला नावा कमिटी बेरेट कामी हरारे भूमि समाज केंद्रीय कमिटी रेनी सह सभापति तपन कुमार सरदार केंद्रीय कमिटी रेनी चाचालाई नित्यलाल सिंह और राज्य कमिटी रेनी सूत्रेत गुरुपद सरदार वेस्ट बेंगल आदिवासी भूमि लैंग्वेज डेवलपमेंट रेनी सूत्रे धनंजय सरदार साउते राज्य और जिला कमिटी आयमा पदाधिकार गमके को सेटर को तहेकाना। नोआ नावा कमिटी बेरेट कामी हरारे भूमि समाज रेना लई लाक्चर जियर दहय लागिद सावता आरी एने सेरेñ हो हुएना। पश्चिम मेदिनीपुर खन सागुन खबरिए दिलीप मांडी। वीर शहीद रघुनाथ सिंह जियात के वीर शहीद जिरपालाया जियात के शुभला सिंह जियात के पश्चिमबंग शाखा সেই শাখার উদ্যোগে আজকে আমরা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি গঠন করলাম এবং আগামী দিনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে আদিবাসী ভূমিজদের সাংগঠনিক শক্তি গঠন এবং সেই সাথে বঞ্চিত শোষিত আদিবাসী ভূমিজদের বিভিন্ন দাবি দেওয়া সরকারের কাছ থেকে আদায় করার লক্ষ্যে এবং সমগ্র জাতিগোষ্ঠী হিসাবে একটি আদিবাসী সত্তার বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা ভাষা সংস্কৃতি তুলে ধরা এবং আগামী দিনে ভারত সরকারের উদ্যোগে যে সেন্সাস সেই সেন্সাসে জাতিগত সেন্সাসে আদিবাসী জাতি হিসেবে ভূমি জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে সমগ্র আদিবাসী জাতির ভূমি জাতির সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা এখানে একটা বিশেষ সভার আয়োজন করেছি এবং সেই সভাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটি গঠন হলো এবং আগামী দিনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাকে আরও সুসংগঠিত করবার জন্য মূলত আজকের এই সভা। আমি তপন কুমার সর্দার ভারতীয় আদিবাসী ভূমি সমাজ কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি। জোহার। नीता खबर दो नडेगे मुझेना नीत हबीते सासागुन टीवी चैनल बांगबोन सब्सक्राइब का खान सब्सक्राइब ताबुन पे लाइक कमेंट ताबुन पे और शेयर ताबुन पे सनम को ना पारे के बुता है कोमा सनम को ग्यार मिठाओ सागुन जोहार।